Duh, siapa sih yang ngetok-ngetok malam gini? Udah jam berapa sih? Udah jam 1. Tuhan, pusing banget kepala gua. Iya, bentar. Astaga. Ngetok-ngetok kayak gak ada hari besok. Kepala gua pusing banget lagi. Ya, ada apa ya? Lu kenapa? You okay? Astaga. Ya masuk dulu. Ya Tuhan. Udah, sini. Duduk dulu. Lu kenapa sih? Lu habis mabuk ya? Gak mabuk apaan nih? Kepala lu panas banget. Ntar gue ambil minum dulu. Ntar ya. Ini. Ini minum dulu. Lu kenapa? Oke. Kepala lu pusing ya? Yang ngajarin lu mabuk siapa sih? Lagi ngapain sih lu datang ke kosan gua? Karena kerjaan lu. Buntu kenapa? For what? Lu sampai kenapa? Lu diselingkuhin? Sama siapa? Sama cowok yang waktu itu gue liat di rumah lu gitu kah? Bangsat. Udah. Udah jangan nangis, Astaga. Udah. Sini. It's okay. I'm here. Udah. Jangan nangis. Gue kira gak bakal putus. Kok bisa diselingkuhin sih? Ceritanya gimana? Ya, oke. Udah. Gak usah dibahas. Kuping gua panas dengerinnya. Udah sekarang mending lu bobo ya. Ya, ini udah jam 1 loh. Lu jalan malam-malam gini, untung lu datang ke kosan gua. Kalau udah apa-apain di jalan gimana? Bahaya tau jalan-jalan malam gini. Udah, baring. Udah, gak usah nangis, baring. Ya. Udah, gak usah nangis. Lu baring di sini, gue baring di sofa, oke? Udah, bobo ya. Lu terlalu pusing kayaknya nih. Good night.
Kenapa? Gue gak pergi mana-mana. Gue cuman ke sofa. Cuman situ tuh, deket doang. Gue gak pergi. Gue di sana. Hah? Lu mau gue temenin lo? Serius? Oke. Ya, gue temenin. Ya, kenapa? For what? Kenapa? Lu tiba-tiba banget minta maaf sama gue? Oke. Kayaknya itu bukan waktu yang tepat buat dibahas sekarang. Jadi kayaknya mending lu istirahatin dulu pikiran lu biar tenang mungkin. Sekarang bukan waktu yang pas buat lu bahas itu semua. Udah oke. Udah anggap aja itu semua hal yang udah berlalu ya. Lagian gue gak terlalu mempermasalahkan itu semua kok. Lagian itu bukan pertama kali gue terima kata-kata yang kayak gitu. Berkali-kali sih. Kak, gue ada lu. Gue di sini. Nyebutnya gue gak pergi. Gue di sini sama lu. Kalau gue pergi udah gue ke sofa tuh. Udah, bobo ya. Lu kayaknya udah terlalu pusing banget. Udah, bobo ya. Udah malam. Ya, gue paham. Ya, gue paham. Tapi udahlah. Ngapain selalu minta maaf terus? Ya, gue tahu ya. Ya, emang. Aduh, hai. Udah, stop. Just stop it, okay? You have to sleep. Udah malam. Coba dengerin dulu kata gue. Lu mau liat gue marah sama lu? Lu baru aja putus, diselingkuhin, terus lu mabok lagi. Lu butuh istirahat. Bobo, udah malam. Lu lagi capek lo. Why you don't want to sleep? Itu cara yang paling gampang buat lu ngeredain emosi lu. That is just easy, okay? Cuman baring tuh mata udah bobo. Maksud lu? Baring. Jangan duduk. Keras kepala banget sih lu. Coba gitu kalau gue omongin sesuatu tuh coba nurut gitu. Serah lu dah. Males gue lama-lama.
capek gue ngomong banyak-banyak tapi gak mau didengerin. Gue gak marah kok, ngambek aja mungkin. Ya udah, kalau lu nggak mau gue marah atau ngambek, oke, just sleep, then just sleep, oke. Tuh kan, nggak mau terus. Mau apa? Oke, I'm sorry. Oke, gue gak marah, I'm sorry. Gue minta maaf, oke. Oke, sekarang lu mau apa? Bilang sama gue. Ya. Lu mau nanya apa? Hah? Perasaan sama lu? Ya kenapa? Alasan kenapa gue harus suka sama lu apa? Udah deh, udah. Jadi lu bobo deh, lu udah mulai ngaco, udah. Oke, fine. Kalau lu gak mau bobo, oke. Gue mau bobo, gue ngantuk. Ya. Please izinin gue baring, gue capek, gue lagi. Asal tau gue tuh lagi pusing. Ya, kepala gue lagi sakit. Jadi gue mohon sama lu jangan bikin kepala gue makin pusing. Kalau gue makin pusing, gue bakal marah. Dan kalau gue marah, gue bakal bikin lu sakit hati. So please, just listen to me. Ya. Please listen to me. Cuma hari ini doang. Cuma kali ini doang. Tolong dengerin kata-kata gue. Ya, gue lagi pusing. Gue nggak tahu ini otak gue kenapa. Gue lagi butuh istirahat. Gue lagi benar-benar capek banget. Ya, kasih gue baring, oke. Udah lupain juga ya, oke. Udah sini, baring. Bobo ya, gue gak mau lu kenapa-napa. Ya, gue masih suka sama lu kok, oke. Sekarang bobo ya. Ya, gue suka sama lu, dan bobo, oke. Gue juga sayang sama lu, sayang banget. Gak pernah gue gak sayang sama lu. Lu itu temen gue yang paling gue sayang. Sampai kapanpun bakal gue sayang sama lu. Okay. So now I want you to sleep. I want you to take a rest. Okay. Lu butuh istirahat. Lu lagi capek. Lu lagi sakit, lagi pusing. Gue tahu itu. Gue tahu rasanya abis putus tuh gimana. I know. I knew it. Oke. Sekarang bobo ya. Kenapa tiba-tiba Mas kasih sama gue?
gue ngerasa gue gak ngelakuin apa-apa sampai bikin lo ngerasa bangga sama gue atau ngerasa gue tolongin lo. Udah. Bu ya, itu besok gue tolongin lu buat mikir caranya untuk move on. Oke? Oke? Pinter. Udah. Bu, good night. Ya kenapa? You're welcome. Iya. Udah. Bobo ya. Bobo ya nyenyak ya. I love you.